Donc, à la barakatillah, غنبداو. Donc, partager l'écran. Voilà, ça. Vente produits touristiques. Alors, Allah, mademoiselle, monsieur, c'est une nouvelle science. هاد لا سيونس هادي كوم جي دي tout à l'heure بان راه حاولنا حنا غادي نقصوا واحد شويه العدد ديال لي سيونس باغ سومين، المجموعه ديال الاعتبارات داكا، الاعتبارات اللي بيان سور ابخي الديسكسيون مع الاداره المناقشه وصلنا لواحد لا ديسيزيون هو انه اون فا فيغ ان بو موان ديال لي سيونس. شنو هو السبب؟ السبب كيتمثل بجوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هو انه العدد ديال لي موديول اللي بقاو، العدد ديال لي موديول اللي بقاو، يعني واحد العدد اللي هو يعني هذا الموديول هذا وراكم شفتوا راه تقريبا فيه غير لا تيوري. حاولنا نخدموا بزاف على الريزومي، اوكي، مي سا امبيش با غادي نزيدو فيه دي شوز بطبيعه الحال اللي كتدخل. مابغيتش نكتفي بهذا الريزومي، نزيدو شي حاجه من الموديول دوريجين داكا. من بعد بقى لكم ان سول موديول، هذاك السول موديول. دونك الا بقينا غادي بداك لا فيتاس نتاع دو سيونس ولا باردون اون سيونس باغ جور توتو لونغ ديال لا سومين، يعني من هنايا واحد 10 جور حتى ل 15 جور تلقانا بان راه ديجا سي بون اون فيني لو بروغرام، اوكي. Et bien sûr, si on va finir le programme, entre après تحيد de la situation et bien sûr مع l'examen et tout غيكون واحد الديكالاج اللي هو كبير، اوكي. Donc l'objectif هو اننا نبقاو toujours donc on fait des sciences, mais en même temps on va alléger العدد ديال les sciences par semaine. دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بيان سور باش تنقص عليكم شويه التكلفه تاع الكونيكسيون، باسكو شاك جور كونيكسيون ولا الغوشاج الله يحسن العوان داكور. كاين الناس اللي عندهم الوي في سي بيان، كاين اللي ما عندهمش الوي في كيفون دي روشاج. لا اله الا الله محمد رسول الله. مي اون اسبير بيان هاد لا ميثود هادي انها تكون سافا دوني دي بون ريزولتا. هذا دان كوتي. دوطخ كوتي هاد لومبلوا هذا كوم جيدي ولا هاد القضيه تاع لي سيونس اللي درنا دابا اون بو لا شونجي، ما كاينش مشكل. اون بو لا شونجي على حساب اش؟ على حساب دي نوفوتي. الا كانت شي حاجه اللي هي جديده، الا كانت شي حاجه اللي هي جديده راه اون شونجي، اما غنزيدو الحصص ولا غنقصوا الحصص ولا. مي لحد الان حنا غادي يمكن اون سادابت كنتوالمو مع لا سيتوياسيون اللي كاين عندنا بيان سور في الداخله في لو ماروك في لو موند اونتي اللي هي على حساب الفيروس بطبيعه الحال. الوغ دونك اون فا كومونسي لا سيونس نتاعنا. Alors la science نتاعنا bien sûr aujourd'hui donc قبل ما غنبداو لا سيونس نتاعنا donc on va faire un petit rappel ديال الحوايج اللي كنا vu la dernière fois. Donc la dernière fois le sujet qu'on a parlé c'est quoi? Donc le sujet c'est sélectionner les clients اللي هما c'est fidèles. Donc sélection تاع les clients fidèles وشرحنا déjà ça veut dire quoi un client fidèle. قلنا un client fidèle c'est celui qui va consommer. Client fidèle, c'est lui qui va consommer les services, les produits d'une entreprise. Il va être habituel. Il va être habituel. Il va faire la consommation ou l'achat d'un produit ou d'un service plusieurs fois dans la semaine, ou dans le mois, ou dans l'année. Donc, c'est un client fidèle. Alors, on a expliqué les relations entre un client satisfait et un client fidèle. La relation اللي كتربط بين هاد les deux éléments, parce que c'est pas toujours un client satisfait et toujours un client fidèle. On peut trouver un client satisfait mais il est infidèle. On peut trouver un client insatisfait mais il est fidèle. Donc les quatre relations qu'on a vues déjà. Donc bien sûr la vidéo YouTube il va la voir. Alors mesurer la fidélité. Pour mesurer la fidélité, on a des points, on a plusieurs points bien sûr qu'on a parlé, on a expliqué la dernière fois. Mais les points, on peut les résumer dans la plus simple
pour qu'on va demander, pour qu'on va savoir les clients, est-ce qu'ils sont fidèles, là, ils ne sont pas fidèles, d'accord, pour la mesurer la fidélité. Donc la première des choses, c'est quoi? C'est demander au client s'il est fidèle. Mais pour demander au client s'il est fidèle, donc comme j'ai dit, le client il ne va pas vous donner des réponses les convenues, des réponses les خاص انت بغيتي تسمع. D'accord, il me dit que oui, ou les dit non, ou les dit que oui, mais, ou la non, mais. Bien sûr, on a un jinsoul automatiquement de oui. La plupart de vous maintenant, on l'a des séances dernières, quand vous comme est-ce que vous avez compris? Vous dites oui. Bon, je sais qu'il y a des parties m'informer, il y a des personnes qui n'ont pas compris, mais oui, pourquoi vous me dites oui? S'il y a oui, oui, j'ai compris. S'il n'y a pas, j'ai pas compris, non. Alors c'est la même chose que vous faites vous, là, des personnes parmi vous, d'accord? كتي هو فهم هو ما فهمش ربما ما فهمش d'accord حنا نشوفوا الامكانيه انه ما فهمش ولكن داك وي pourquoi c'est juste parce que il veut être poli il veut être gentil il veut être réconfortant ça veut dire quoi il va pas vous vexer il va pas me dire non j'ai pas compris انا غيبقى فيها par contre si vous avez compris dit oui j'ai compris sinon j'ai pas compris c'est la même chose avec un client fidèle si j'ai consommé le produit que j'ai aimé oui je suis fidèle. Si j'ai pas aimé, non, j'ai pas aimé, je suis pas fidèle. Alors, une fois que tu vas demander à tes clients directement, d'accord? Donc, ma question, les réponses devraient. Elle ne sera pas forcément bien, ou là, on t'a la réponse qui est positive, باش انت ترتاح. تقدر تعطينا une réponse qui est négative ونرتاح. تقدر تعطيني une réponse qui est positive وكتكذب عليا وانا غنتوهم بان راه je suis bien et انا par contre je suis pas bien. Donc, c'est comme ça, on a expliqué la dernière fois. Donc, le bon moyen de savoir si votre client, c'est une attitude positive. Donc, l'attitude positive, quand le client il va consommer votre produit, donc il va faire des attitudes. Donc, attitude au masselocat, d'accord? واحد l'attitude اللي هي positive كتبان على الكليون puisqu'il a acheté le produit, d'accord? عن طريق اش؟ عن طريق bien sûr la satisfaction تاعو. La sensibilité, le prix. La sensibilité de prix, parfois le prix est moins cher, les clients ils vont acheter. Mais le prix, quand il va devenir un peu plus cher, si les clients ils vont continuer à consommer le produit ou le service malgré le prix il est un peu cher, il y en a qui disent le client il est fidèle. Mais là, le client le prix il est moins cher, le client il achète, le prix il est devenu plus cher, le client il n'achète pas, il y en a qui disent le client il n'est pas vraiment, il est pas vraiment fidèle. Donc il est fidèle il est fidèle à sa poche. Jib diallo, حاجة اللي est moins cher, je suis avec, حاجة اللي est trop cher, je suis pas avec. Donc le comportement d'achat, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc le comportement d'achat, c'est l'image de marque qui occupe dans l'esprit du consommateur. L'image de marque qui occupe dans l'esprit du consommateur. Donc, الصورة اللي كاينة في l'esprit في العقل ديال الإنسان ديال الكونسوماتور على واحد البرودوي ولا لو سيرفيس. Fréquentation d'achat كتبين لنا bien sûr combien de fois il achète داك لو كليون non produit ولا سيرفيس. دونك كتحدد لنا bien sûr الفريكونتاسيون كتحدد لنا la fidélité ou là. Donc c'est une bonne indication à la fréquentation d'achat, c'est une bonne indication parce que nous avons بعض المؤشرات بطبيعة الحال. Et بطبيعة الحال quoi d'autre? C'est l'évaluation la relation clientèle, relation client, d'accord? Donc l'علاقة اللي كتربط entre le client مع l'entreprise, mais العلاقة comme j'ai expliqué relation client donc la gestion de relation client il y a un domaine c'est très grand. On ne peut pas faire une relation avec le client sans que le client va consommer nos produits. Ce type va consommer nos produits, il va y avoir relation avec lui, il y a direct. Mais on peut faire relation avec le client avant même qu'il va venir chez nous. D'accord? La relation que tu bases à la relation que tu bases, bien sûr, le client il va avoir dans son esprit une bonne image. Une bonne image, elle est là, qu'entreprise, qu'un produit, qu'un service. Comment ça? Donc, la publicité vient du bouche à oreille. J'ai consommé le produit, j'ai trouvé que c'est bien, je vais vous recommander.
D'accord? En gros, c'est un produit XY. Donc, maintenant, le produit, tu l'achètes pas. Tu n'as pas besoin. Mais peut-être après, tu vas l'acheter. D'accord? Donc, automatiquement, j'ai pas établi avec toi une relation. Parce que maintenant, mais d'après les autres. Mes produits, mes services, d'après les autres clients qui ont parlé de moi devant toi et qu'ils ont trouvé que c'est quelque chose qui est bien. Alors, quoi? C'est la relation peut-être non le client. Mais le client, quand il va venir chez moi, alors là, ça va commencer la vraie relation parce que je vais prendre les informations du client, je vais prendre les coordonnées et ainsi de suite. Un quelqu'un parmi vous, par exemple, les membres qui n'a jamais voyagé avec la RAM, par exemple, à Agadir ou à titre d'exemple, d'accord? Mais je pense que tout le monde il a voyagé avec l'avion, mais on va prendre les cas des personnes qui n'ont jamais fait. Alors, بالنسبة لي تنقولوا regarde donc الدخل à Casa qui est 2h30 حتى 3h باش تدخل المطار باش تخرج من المطار donc 3h d'accord 3h30 alors donc la durée du voyage c'est combien de temps? C'est 3h30 l'avion. Par contre, une fois que tu vas voyager le bus, c'est presque 24 heures. Alors, elle est préférable, c'est bien de voyager avec l'avion. Donc voilà, maintenant, moi en tant que client, j'ai parlé à l'entreprise. Elle fournit des services de transport aérien. Je suis satisfait. J'ai parlé de mes expériences. Alors maintenant, j'ai essayé de faire la publicité. Alors la personne qui n'a jamais voyagé avec l'avion, maintenant, on voit dans sa tête un jour, si tu vas voyager avec l'avion, tu vas gagner le temps. Tu vas gagner vraiment le temps. Ok? Alors, Roi, il n'a pas les moyens maintenant. Mais un jour, quand il va avoir les moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement quoi? Consommer mes produits. Pardon, consommer le produit à l'arabe. Pourquoi? Parce que Roi, il connaît l'avion, il connaît l'arabe, il connaît les avantages du quoi? Il connaît les avantages et le transport aérien. On a dit voyager avec l'avion, mais il n'a pas les moyens pour voyager avec l'avion. Donc, la gestion relation clientèle, on peut ajouter ça. C'est ce que je viens de dire maintenant, à ce que j'expliquais la dernière fois avec le hadith. Et bien sûr, n'oubliez pas que la relation réussie doit être à deux. Une bonne relation entre le client et l'entreprise. Donc, la relation, c'est comme moi, je suis en tant que client bien, toi, en tant qu'entreprise, c'est comme bien. Bien avec moi, ça veut dire quoi? Tu me donnes des offres, tu me donnes des promotions, tu me donnes des récompenses. Des récompenses. La récompense هي اشياء اللي كنحاول des avantages ولا كنحاول نعطيك des bénéfices. bénéfices مش حاجه غتربحها ماشي شي حاجه غنربحها ماديا mais je vais gagner quelque chose d'accord. Alors l'entreprise كتهلا فيا اوتوماتيكمون انا كنشري لي برودوي لي سيرفيس نتاعها شنو تولي عندنا هنايا دونك تولي عندنا لا ريلاسيون هنايا كومون elle est faite à deux. La société, l'entreprise et le client. Donc la relation va être une bonne relation, elle va être une relation réussite. Alors, donc c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Aujourd'hui, on va continuer avec le sujet de la fidélisation, d'accord? Et on va voir ici c'est quoi une carte de fidélité, c'est quoi les avantages, on va étudier un ou deux exemples, et là des avantages des cartes de fidélité. Mais tout d'abord, c'est quoi une carte de fidélité? C'est quoi une carte de fidélité? Donc, la carte de fidélité, une des واحد من donc une méthode donc c'est-à-dire une méthode voilà. Alors une méthode parmi des méthodes une méthode parmi des méthodes. D'accord. Donc une méthode parmi des méthodes il y a une des méthodes les plus directes pour fidéliser sa clientèle est la carte de fidélité. Donc la carte de fidélité, une des méthodes
les plus directs. Les plus directs. Pour quelle raison? Pour fidéliser qui? Sa clientèle. C'est tes clients. Donc la carte de fidélité, il y a la méthode. Parmi des méthodes, ça veut dire quoi? On a beaucoup de méthodes. On a beaucoup de méthodes. Mais parmi les méthodes, on a la carte de fidélité. Des méthodes de quoi? Des méthodes de quoi? Okay. Des méthodes du marketing, des méthodes de commerce, des méthodes de vente, des techniques. Donc c'est une méthode, c'est une technique, mais qu'on peut trouver beaucoup des autres techniques. Alors la carte de fidélité est une des méthodes. L'objectif est de fidéliser les clients. Donc il y a le plus direct, le plus facile, et que tout le monde ait la cherche. Que tout le monde ait la cherche. Okay? Cette pratique s'est considérablement démocratisée pour finalement toucher toutes les catégories d'hôtels et des restaurants, des compagnies aériennes, des agences de voyage, beaucoup des autres entreprises. Donc, la méthode de fidélité, cette pratique est considérablement, c'est considéré et c'est démocratisé. Et facile à donner actuellement, ou la démocratie, d'accord, pour finalement toucher toutes les catégories. Quand un domaine, la carte de fidélité, quand un domaine, même pas ce qui s'est passé, même pas il est devenu dans tous les domaines, et surtout dans les domaines du tourisme et du voyage. On trouve des agences de voyage, on trouve dans des hôtels, dans des restaurants, dans des compagnies aériennes, dans des parcs d'attractions, dans des clubs, partout on trouve une carte de fidélité. Donc, la carte de fidélité, il vous permet de cumuler des points qui ouvrent droit toute l'année à des réductions permanentes, des promotions exclusives et des offres privilégiées. Donc, la carte, donc cette carte de fidélité vous permet le client de cumuler. Cumuler, ça veut dire quoi le cumul? Par exemple, aujourd'hui, j'ai acheté quelque chose, j'ai eu 10 points. La semaine prochaine, je vais acheter quelque chose, je vais avoir 10 points. Donc, je vais 10 points plus 10 points, ça veut dire 20 points. La 3 semaines, 30 points. La cumul, ça veut dire quoi? Et une fois, je vais acheter, je vais avoir des points et je vais faire le cumul. Ça veut dire un jour, plus, alors, les points que je vais accumuler, donc ils vont ouvrir le droit. Ils vont me donner le droit. Ils vont me permettre d'avoir un droit toute l'année. Toute l'année, à quoi? Donc, ce que je vais avoir, c'est tout simplement à des réductions, les mois permanentes. À des réductions permanentes. Tu es notre client, tu as une carte de fidélité. Allez, vas-y, viens ici. Viens ici. Viens ici à quoi? Donc voilà, tu vas avoir des réductions. Ok? Quoi d'autre? Des promotions exclusives. Des promotions exclusives. Des offres privilégiées. Donc, la réduction et la promotion exclusive, des offres privilégiées, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tant que tu as des cartes de fidélité, tant que وصلتي لواحد le niveau, d'accord, pour les cartes de fidélité, donc tu vas avoir des offres. Et des offres, elles sont privilégiées à des personnes. Maintenant, un exemple, غادي نشوفوا من بعد عندنا هنايا واحد دو ولا تخوا واحد دوز اكزومبل تاع دي كارت دو فيديليتي كون فا ديسكوتي ان شاء الله. Ok? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet au client, alors qu'il y a deux, trois types de cartes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, ça va flyer pour l'arabe. Ok? Donc, on va avoir plus d'offres selon le type de carte اللي عندك. واش عندك بلو ولا سيلفر ولا جولدن ولا دونك هادو الاسماء ديال لي كارت مثلا ديال سفر فلاي. دونك هاد لي كارت هادو هنايا سي كوا لا ديفيرونس باش انك تكون عندك من كاتيجوري tu vas passer d'une autre catégorie, tu dois réaliser un certain voyage, un certain nombre de voyages. Donc et هذاك اللي عنده مثلا جولدن il peut avoir des offres privilégiées اللي ما كاينش عند بلو او لا هذاك اللي عنده بريميوم ما يمكنش يكون عنده واحد اخر. دونك on va voir هاد الشيء ان شاء الله. Alors aujourd'hui, les agences de voyage exploitent des cartes de fidélité de transporteurs, et des hôtels. Surtout, ils commencent à exploiter cet outil, notamment concernant les frais de dossier qui représentent leur unique marge de manœuvre. Donc, les agences de voyage,
bien sûr, c'est notre domaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à exploiter, qui servent quoi? Les cartes de fidélité. Donc, qui servent les cartes de fidélité de qui? Du transporteur, les cartes de fidélité des hôtels, les cartes de fidélité des transporteurs aériens, maintenant, transporteurs ferroviaires, des cartes de fidélité des restaurants, des parcs, beaucoup des services que l'agence de voyage, elle peut exploiter pour vendre aux clients des services. Donc, surtout, il commence à exploiter cet outil, notamment concernant les frais de dossier. Donc, l'agence du voyage, donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc, غادي كتأكد عندك des points. أول حاجة تطلبوا من عندك سير عند العرب. Pardon, c'est une agence de voyage pour que tu vas acheter un billet. La première des choses, est-ce que vous avez une carte de fidélité? Est-ce que vous avez Safarfly? Donc, si vous avez Safarfly, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous chercher un billet gratuit que tu vas payer juste les frais de dossier. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du toit كتقول بان راه انا هو اللي دبرت على ذاك البيي راه سي ولكن لا انت كتقول هما دبروا لي ذاك البيي عليه انا هاد لاجونس هاد لاجونس ils sont super bien pour que je vais voyager de Dakhla à Casa au lieu de 1000 dirhams je vais payer 100 dirhams c'est bien هاد l'agence de voyage il est bien خذ اللي بغيتي خذ الصحراء خذ جو سي با كوا اراب وليدا خذ اريو ديال الاورو ولا خذ اللي بغيتي هاد الناس ils sont bien je peux voyager كنمشي عندك خاصها ناخذ 100 درهم دونك راه سي با او اللي كيعطيوك داك لافونتاج مي il exploite داك لاكارت اللي عندك نتايا اللي ربما نتايا ما عارفش داكا وقتاش محقق وقتاش ما محققش دونك يفون تو فوندر واحد لو بي اللي هو ان بو موان شاع وانت باش كتحس براسك شويه كونطون وكتولي فيديل عند العرب اي فيديل عند لاجونس دو فواياج كتمشي عند لاجونس دو فواياج سورتو بوركوا باسكو سي او اللي كيفون دون اكسبليكي اللي يشرحوا لك كيفاش انك tu vas bénéficier ديال هذا لو فواياج اللي هو موان شير بطبيعه الحال الوغ دونك هذه لا براتيك اللي كيديروا اغلبيه تاع لي زاجونس دو فواياج دونك كوم جي دي اين فوا كتوصل عندهم مع السلام عليكم مع كيعطيوك اش كيعطيوك كيقول دي اسكو فوز افي كارت دو سافر فلاي لوبجيكتيف شنو هو لوبجيكتيف بانه هما غادي يحاولوا يبيعوا لك ان برودوي يبيعوا لك ان فواياج اوتوماتيك اللي هو ابخي اللي هو moins cher pour que toi tu vas être content et tu vas être fidèle à l'agence avec. Donc, هذه la carte de fidélité. Ça veut dire quoi? Donc, il y a comme je dis, il y a la méthode, d'accord? Parmi des méthodes, d'accord? Parmi des méthodes du marketing, les plus, donc j'ai ajouté des méthodes du marketing les plus directes pour fidéliser les clients. وهذه la pratique, on l'utilise dans toutes les catégories des hôtels, des restaurants, des compagnies aériennes. Qu'est-ce qu'ils nous permettent? Ils nous permettent de faire des cumuls du point. Cumul du point, 15 de points, le point, le nombre des points. Ok? Donc ça, c'est la carte de fidélité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Maintenant, on va essayer de voir, ok? Un exemple de quoi? De carte de fidélité. Un exemple de la carte de fidélité, ok? Donc, la carte de fidélité, bien sûr, comme j'ai dit, on va voir deux possibilités, ok? Pour expliquer bien, ça veut dire la carte a dit, bien sûr. Donc, la première des choses, donc je vais partager avec vous autre page, ok? Donc, je vais partager avec vous donc, la page, voilà celle-là, non, oui. Ok. Donc, je vais partager avec vous. Donc, vous voyez maintenant. Donc, c'est quoi ça? C'est le site Diallara de Royal Air Maroc. Ok? Donc, Royal Air Maroc. Alors, قبل ما غنوصل لهاد البلاصه ديالي غادي نمشي directement. Alors, je l'ai fait ici moi en italiano. Ok? Mais c'est pas un problème. Good participer. Ok? De viaje. Ok? En français.
Alors, donc ça c'est le site du Royal Air Maroc, ok, Royal Air Maroc. Donc bien sûr, c'est une occasion, c'est très très bien. Alhamdoulilah, washkourillah, الفيروس هذا علمنا بزاف ديال دي شوز داكور علمنا بزاف ديال الحوايج ومجموعه الحوايج كنت كنقول افون كون ايتي دون لا كلاس كون فا فير مي مالوغوزمون المونك ديال كيلكو يعني matériel et installation. Mais maintenant, alhamdoulilah, on va avoir la possibilité. Mais avant qu'on va y aller avec la carte du Safarfly, permettez-moi, d'accord, mademoiselle, monsieur, donc pour qu'on va voir comment on peut réserver avec ok, pour réserver un billet sur la RAM. Comme vous voyez ici, c'est quoi? Donc, c'est la boîte de réservation, boîte de dialogue pour faire la réservation. Ok? Alors, عندك في هذه la boîte هذه عندنا فيها مجموعة des choses. Ok? Donc, comme vous voyez ici, c'est réservation. Ici, c'est consulter ou la modifier. Ici, c'est l'enregistrement. Ici, info ديال temps réel ديال l'avion, ديال le vol. Ici, suivre les bagages نتاعك si vous avez envoyé des bagages ولا الباجاج نتاعك مازال ما وصلوش او لا كنتي درتي نتايا واحد كوا درتي ce qu'on appelle لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Mais bon, je vais m'en souvenir الحاجة اللي باش نقول لكم دابا. Je suis désolé. Mais bon, مازال نرجعوا لهنايا. عندنا le surclassement بطبيعة الحال le surclassement كيتعطى comme vous voyez ici لعند اش لعند business classe بطبيعة الحال. Donc حنا هادشي on va pas voir tous les éléments, on va voir juste quelques éléments plus vite. بطبيعة الحال. Donc ici vous voyez c'est aller-retour. On a aller simple et on a multi-destination. Ok? Donc regarde, aller-retour, شنو اللي عندنا هنايا؟ aller image اللي ولات عندنا باينة هنايا. Ok? Donc aller simple شنو غيتنقص؟ نقص واحد الحاجة هنايا la date ديال الرetour. Donc voilà. Donc ça c'est la date ديال l'aller, c'est la date ديال الرetour que je vais faire aller simple. نقصت عليا la date ديال الرetour. Et regardez, il y a une ville, la ville du départ et la ville d'arrivée. Donc, quand je vais faire multi-destination, je vais vous un anaya. Donc, regarde, il y a deux destinations avec le premier parcours, d'accord, et le deuxième parcours. Ok? Alors, ça, c'est pour la RAM, c'est pour l'avion. Regardez ici, c'est le sigle ou le signe ou le code de l'avion, ça veut dire billet d'avion. Même on peut avoir quoi? On peut faire la location du voiture. La location du voiture à travers qui? À travers la RAM directement. À travers la RAM directement. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'on va voir le billet, la réservation d'un billet. Ok, donc départ, vous allez choisir la ville là où vous voulez aller. Donc départ, vous allez faire départ de la ville parce qu'il y a. Donc bien sûr, on a ici à Dakhla, donc dire ville, ok? Dakhla directement, c'est la ville du départ. كدير l'arrivée مثلا حنا بغينا نمشيو لعند كازا سي ام ان فوالا كازا عطانا كازا ديريكتومون او لا باغ اكزومبل اون فا فير اغا سي اغادير عطاتها لنا ديريكتومون او لا باغ اكزومبل راك داكور عطاتنا مراكش او لا اون فا الي لعند العيون d'accord donc bien sûr on va aller à Fès voilà. Donc, je vais taper, غير le code. Alors, donc vous êtes obligé de connaître les codes, surtout les codes Amadeus qui sont fournis par IATA ou la Pourvoisie. Parce que tu peux directement. Mais imagine-toi, tu ne sais pas. ما كتقلب غتقاد عندك ابيجان عندك ابو ظبي عندك هذه غتمشي حتى بيان سور واحد المرحله اللي هي بعيده وانت كتقلب tu vas perdre du temps mais quand tu vas faire directement le code CMN sur عطاتنا كذا بلانكا طبيعه الحال donc ça veut dire quoi ça veut dire كتسهل لنا الاموريه sinon الا ما عرفناش باش كنبداو بلا بروميير لتر مثلا باغ اكزومبل انا جو في الي ا مراكش
je vais y cliquer M, d'accord? Et je vais voir là où il y a des M. ولكن شتي شحال من مره كتعاود ام دونك ça va être un peu difficile. دونك لا بروميير احسن حاجه شنو هي؟ هو انك نتايا كدير اش؟ كدير لو كود ديال لا فيل بطبيعه الحال. دونك غادي نعاود ناكtualiser لا باج داكور باسكو درت بليزيور بوسيبيليتي هنايا ما يسمح لي انني نكمل باسكو عطاتني لا ديستيناسيون انفاليد. اوكي دونك جو في recommencer. Donc, c'est ville, on va aller à CMN Casablanca. OK? Alors, vous allez choisir le moyen de paiement. D'accord? Moyen de paiement. Un paiement en devise, il a coûté à quelqu'un au niveau international. Sinon, marocain, qui dit paiement en dirham, carte marocain. OK? Donc, voilà, que soit le Shabinet, la Pocket Bank, la Tijarinette, ou la Tijari Mobile, CH. قال اشخاص اللي عندهم هاد لي بون كادو ولا بي ام سي ديريكت. اوكي دونك ils peuvent يعني هادو هما لي بونك اللي كتقبل هاد لابليكاسيون. بيان سور عندك هنايا لي كلاس، عندك مثلا الفول دو الداخله اكادير فول الداخله كازا، عندنا دو كلاس، كاين عندنا ايكونوميك وعندنا بيزنس كلاس. اوكي مي اون بو تروفي دون دي زوتر فول 3 كلاس. دونك عندنا ايكونوميك بيزنس اي فيرست كلاس. اوكي دونك on va choisir une date. Cliquez là, je vais le calendrier, une date, je ne sais pas quoi, par exemple, bon, aujourd'hui, le 25, par exemple, on a fait, c'est pas aujourd'hui, on a fait le 25-4, ok? Bon, bah, on a la possibilité, mais on a la possibilité, on peut choisir, ok? On peut choisir une date, les Britanniques, mais, alors, comme vous voyez ici, donc, je vais la RAM. لا غا عطاتنا شاد لي دات هادو، هاد لي دات هادو هنايا اللي كاين من لو 26 لو 27 حتى لو 9. دونك هما عباره عن اش؟ عباره عن دات اللي هما في جي، عباره عن دي دات اللي هما في جي. جو با داكار واش على حسب الحجر الصحي ولا جو سي با كوا مي بون. دونك حنا غادي نحاول كوم جي دي اون فا فيغ لو 25. اوكي نجيو نديرو لو 15. دونك كيسكو جي في الي روتور. دونك tu cherches. Tu cliques pour chercher. On va attendre un petit peu celui-là. Alors, nous n'avons pas trouvé de recommandation pour votre recherche. Réessayez en modifiant vos vols, vos dates de vol. Donc, on a un message qui a une erreur survenue. Pourquoi l'erreur survenue à l'INAIA? Pour quelle raison? C'est tout simplement parce que pour le moment, le Maroc, ce qu'on appelle la quarantaine ou le confinement. شنو هو الحجر الصحي. فهاد الحجر الصحي هذا نهار عطات ليطا، عندك النهار قول لو 20 ولا جو سي با كوا شنو يعني حتى لو موا 4 تقريبا نو حتى الديبي تاع لو موا 3 عاد سكي سي باسي عاد ليطا dans le mois 4, début du mois 4, du mois avril, l'État il a interdit le transport interville et surtout les compagnies aériennes, le transport, toutes les compagnies. Automatiquement, حبست لا دات ولكن ما عطاوش لا دات ديال ممكن انك نتايا يعطيونا. on va bien sûr partir en voyage. Donc on va faire autre date, d'accord? On va faire autre date. مثلا عندنا le 9, le 6. Je vais revenir le 16 et je vais chercher. J'espère bien ils vont accepter. Ils vont accepter. Allah. Et ben voilà. Alhamdulillah. Donc on a vu comme j'ai dit la dernière tout à l'heure, donc l'expérience certaine واحد la date. OK هذيك la date اللي اصلا الشركه الى programmé le système تاعها على اساس انها ما يمكنش parce qu'il y a pas de vol. OK il y a pas de vol. Alors vous voyez ici chez moi donc faites la page ديالنا la première étape شنو هي choisir هي donner des informations على le vol. Donc المرحله الاولى هي ديالنا. Deuxième étape اللي هي دابا باش ندخل عليها هي le vol. Je vais choisir un vol parmi les vols اللي عندي هنايا. Après je vais voilà donc on a des informations sur le passager, on a des services, on a le paiement, on a la confirmation. OK? Donc alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà le vol on a الدخله
Casa, Dakhla Ville, Casa, Mohamed Al-Khamis, c'est CMN. Ok? عندي les dates, donc dimanche 7, lundi 8, 9, et ainsi de suite. Donc chaque date, voilà les prix نتاعو. فهمنا؟ chaque date, عندها les prix نتاعها, bien sûr. Ok? عندنا filtre des vols, نشوفوا عندنا les vols. عندنا هنايا Eco Flex, et هنايا Business Sérénité. Ok? Donc اشنو هما هادو هنايا؟ هادو هما les types de vol. Le type ديال السيج نتاعك. هذا اللي هو ايكونوميك بون فوالا عندنا بريسك هنايا 1000 درهم وهذا اللي هنايا هو نتاع بيزنس كلاس عندنا بريسك 2000 درهم دونك الوغ لو فول اللي كايدنا البروميي فول سي 9h du matin d'accord 9h du matin من الداخله vous allez démarrer à 9h du matin الداخله vous allez arriver à Casa à 11h10 un vol اللي هو direct un vol direct voilà la durée du vol il y a 2h10 ok donc Royal Air Maroc il y a Sharika que vous allez faire que vous allez voyager avec ok ici on a AT 1421 1421 شنو هذا هو c'est le numéro de vol AT le numéro de vol AT 1421 donc AT هو اش هو لو كود ديال اش دونك عندنا غا وكايندنا AT واحد لو كود ديال اوازي ولوطخ كود ديال اش ديال اياتا طبيعي الحال دونك هذا شنو عندنا ريغاردي سي دونك الداخله vers la flèche الطياره دايره سو فورم دو فليش كازا بلانكا دونك ça c'est bien sûr c'est l'aller ok donc ça c'est le retour Casablanca فليش سو فورم ديال لافيون vers الداخله سي لا دات ديال الريتور نتاعك اللي اختاريتي نتايا بطبيعه الحال الوغ شوفوا عندنا لي بري هنايا 1000 درهم هنا 1000 presque 1000 درهم هنايا 1020 درهم et ainsi de suite هنا عندنا لو كونترير هنا عندنا هنايا 1010 درهم عندنا حتى 1040 34 35 درهم ok donc vous allez choisir le vol اللي بغيتي vous allez choisir le vol اللي بغيتي بطبيعه الحال دونك عندنا هنايا لو فول اللي كاين عندك بالنسبه لهاد لي دات اللي اختارينا فهاد لي دات اللي اختارينا ما عندناش بليزيور شوا عندنا جوست ان سول شوا عندنا جوست ان سول شوا اوكي دونك الوغ لو فول اللي عندنا هنايا سي دو فير كازابلانكا دونك ا 22h25 10 25 دقيقه ديال الليل دونك vous allez arriver مع minuit 45 ça veut dire plus un jour regardez c'est plus un jour elle est démarrer نهار الاربعاء à Casablanca et tu vas y arriver نهار الخميس نهار الخميس يعني شحال عندنا ديال الوقت دونك سي با غران شوز داكا دونك راه غير وصلت 12 50 دقيقه رحنا نهار الاربعاء توصل وحده ديال حنا نهار الخميس بطبيعه الحال alors bien sûr c'est vol direct alors pour que je vais vous donner un autre exemple pour voir donc je vais choisir maintenant le lundi je vais voir combien est-ce qu'il y en a de départ le lundi combien il y a de départ bah voilà comme j'ai dit donc le vol le dimanche maintenant voilà le vol à 9h du matin à 11h10 à l'arrivée et départ à Outinifli donc à 20h30 d'accord il est arrivé à minuit 30 mais regarde ici c'est un vol direct ici c'est un vol avec escale بطبيعه الحال دونك tout à l'heure داك الكلمه اللي كنت نقلب عليها اللي كما ايشابي اللي تجلات عليا داكا دونك سي ليسكال الباجاج الا كنتي داير ليسكال نتاعك في اون فيل tu vas changer l'appareil tu vas changer l'avion راك ما كتهبطش كتهبط الطياره ماشي كتقلب على الباجاج نتاعك دونك الباجاج نتاعك كيمشي من لافيون اكس كيدخل لافيون واي وداك الساعه ولا تجي لقاك تطلع عليك باجاج ولا شي حاجه tu peux le chercher الباجاج نتاعك كوم جي في بطبيعه الحال اوكي alors عندنا premier vol comme j'ai dit le premier vol donc c'est un vol اللي هو donc direct deuxième اللي هو vol اللي هو escale عندنا deuxième troisième vol هادو الا شرا كاين غير دو فول نقول لك لا كاين troisième vol عندنا troisième vol comment ça alors troisième vol c'est quoi démarrer à 20h30 et à l'escale et qu'est-ce que tu vas faire alors tu vas arriver à Casa demain lundi مع 12 النهار regarde-moi ici regarde alors le vol direct 2h10 le vol avec escale 4h le vol troisième vol عندنا 15h40 minutes
واش 15 heures 40 minutes تفطير؟ Non. Alors 15 heures, ça veut dire quoi? Je peux y arriver. Par exemple, je vais démarrer ici à Dakhla. Je vais faire Dakhla l'Ayoun. On va dire l'Ayoun, on va mettre l'Ayoun. Je vais descendre à l'Ayoun. On va mettre l'Ayoun tranquille, pas de problème. Et le lendemain matin, je vais prendre l'avion qui va démarrer de l'Ayoun à Casablanca. Et si je vais calculer, maintenant, il y a 20h10, 30, jusqu'à le midi, on a 15 heures. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé. J'ai cassé quoi? J'ai cassé le voyage. Ok? On va dire parfois qu'on a deux choix. Imagine, je veux faire un travail à l'Ayoun ou là je vais rendre visite à quelqu'un. Je veux faire quelque chose. Ok? Alors, je peux faire comme ça. Sinon, il a marqué un vol direct de Dakhla à Casa, sauf le vol, ou la fin de le vol. Après, tu as une place ou la siège de l'Ayoun, je peux aller à l'Ayoun, d'accord? Et rester à l'Ayoun, et le lendemain matin, je vais voyager. Mais regarde le prix. C'est la même chose. C'est 20 dirhams le vol direct, mais c'est la même chose. Ok? Alors, c'est là. Bon, voilà, on va voir des informations ici. Maintenant, avant que je vais voir. Donc le premier vol, les rendez la ville Dakhla, l'Ayoun, d'accord? On dit 20h30, annonce le 21h30, on dit 1 heure de vol. Ok? من بعد غادي نهبط غنبقى في العيون ومن بعد غندير لو فول لعيون اوكي اي à Casablanca. Le lendemain, on va démarrer à 10h35, on est à midi 10. Ok? Donc voilà, comme j'ai dit, c'est la rame, et voilà, à T1411, le numéro de vol de l'Ayoun, il démarre de l'Ayoun. Ok? Alors, donc, regardez ici, les prix. Les prix, on a 500, c'est un retour. هنا شنو كان عندنا 1000 فوالا عندنا 1020 دونك هنايا شنو ولات عندنا هنايا ولات عندنا لي بري اللي هما ان بو موان شير لي بري اللي هما ان بو موان شير مي ils vont être changés maintenant دونك regardez عندنا هنايا لو فول نتاع اللي هو بيزنس كلاس 1850 داكور تقريبا 2000 درهم شنو ولات عندنا هنايا ولات عندنا هنايا بريسك 900 درهم اللي هو نتاعش ديال le vol اللي هو bien sûr business class. Bon, là on va choisir. Donc tu cliques, ok? Tu cliques pour choisir le vol Liberty. Maintenant je veux ce vol là. Donc voilà, je choisis, ok? Donc le vol là, qu'est-ce que j'ai? Le bagage en soute, je peux avoir bagage de 23 kilos en soute, يعني في الكفر comme on dirait. Maintenant le bagage cabine, من حقك عندك الغرفة من حقك عندك changement بتشانجي bien sûr le billet, oui, tu peux changer, mais avec des frais, ok? Il y a remboursement, je te rembourse, oui, tu vas faire le frais. Avec choix du siège, avec restriction, ممكن choisir siège نتاعك كيما بغيتي, mais avec restriction, ça veut dire quoi? كاين دي sièges ما تقدرش تقيسهم, et je vais vous faire voir, comment choisir le siège نتاعنا بطبيعة الحال, ok? عندنا كيمول دي مايلز اوكي لي بوان لي مايل عندك هنايا 100% داكا مي الا جينا نشوفوا عندنا هنايا في بيزنس كلاس شنو عندنا لا ميم شوز جو بو هنايا عندنا regarde une valise de 23 kilos عندنا هنايا je peux avoir deux valises chacune de ces valises de 23 kilos يعني تقريبا 50 كيلو je peux avoir le bagage de cabine le repas المسائل كلشي changement gratuit عندك le remboursement gratuit je vais choisir le siège que je veux et عندك pour les billets les mails عندك 200%. Ça veut dire par exemple اعطيو حنا واحد لو شيف عندنا داخله à Casa كيعطوك 1000 points classe économique ok عندنا classe business class كيعطوك 2000 points يعني c'est double target ok donc Shabab, est-ce que c'est compris? Est-ce que vous me suivez déjà? Oui. Allah يسخر. Alors, ça c'est le vol. On a choisi هذا économique, le prix نتاعو اللي هو presque 1000 dirhams, ok? غتمشي عاوتاني عند اش on va réduire masquer les informations. غتمشي عند الروتور. Tu vas choisir un vol, d'accord? choisينا حنا هذا هنايا, ok? Bon, presque la même chose. Tu cliques continuer.
Tu cliques continuer pour que tu vas aller la deuxième étape. Deuxième étape. Cette étape-là, il y a en relation avec quoi? En relation avec, bien sûr, les informations viennent le passager Tabet al-Hal. Alors voilà, donc vous pouvez trouver des informations. Donc civilité, vous êtes qui? Madame, mademoiselle, monsieur, ok? عندك nombre de familles figurant sur le passeport, ok? عندك البرينون فيغوري كدير البرينون تاعك اوكي كدير البرينون تاعك بيان سور ولا النون تاعك vous souhaitez renseigner carte de fidélité donc si vous avez carte de fidélité la carte de fidélité tu cliques oui كتدخل la carte de fidélité تاعك ok si vous n'avez pas la carte de fidélité ما كاينش مشكل كتقول non merci ok دونك حنايا دخلنا درنا وي كدير الالارام اللي عندك اوكي كيعطيوك لنا بزاف ديال لي شوا اوكي كوم فو فويي دونك شنو هما عندنا هنايا هادو هما عندنا لي كومباني ايغريال اللي ممكن الالارام اللي ممكن انك انت تمشي مع الالارام وهما داخلين معاهم في اش داخلين معاهم في واحد لاليونس داخلين معاهم في حلف لي زاليونس حنا شفناهم لا بروميير اني في ريسورس توريستيك دونك tu cliques là-bas tu tapes هنايا النيميرو ديال la carte de fidélité نتاعك d'accord moi je me souviens plus le mien pour que je vais l'enregistrement par exemple عندنا هنايا information personnelle donc هنايا automatiquement انا بحال دخلت هنايا النون تاعي عطاوني الايميل تاعي باغ ديفو باسكو جي ديجا في سميتو هنايا après tu tapes numéro de téléphone تاعك d'accord tu tapes le numéro de téléphone تاعك et c'est quelque chose qui est obligatoire d'accord obligatoire ok donc on va voir donc je souhaite recevoir des informations mais je m'inscris continuer alors عندك هنايا le nom donc donc c'est je vais faire ici la liste ok je vais faire la douane ok alors maintenant c'est exact donc je suis bon voilà on a deux chiffres ça veut dire quoi ça veut dire les informations ils sont correctes avec le indicatif national du portable ok désolé donc غادي ندير هنايا comme ça 00212 adulte les champs gras marqués d'un artistique doivent être remplis. Bon, je ne sais pas c'est quoi le problème. Attends. Une erreur. Information des personnes en contact qui sont incomplètes. Oui, non, j'ai compris le problème. Ok. Voilà maintenant. Ok. Donc voilà, donc la première étape du initial que je vais essayer de donner des informations. Je vais lancer la recherche. La date, après on a choisi le vol, donner des informations sur le passager, maintenant les services. Maintenant les services, les que je veux. Alors voilà, si vous vous souvenez vous pouvez choisir les services que vous voulez. Maintenant ici, sélectionner de sièges. Sélectionner de sièges. Je peux même sélectionner siège. Je vais cliquer. Donc vous allez voir, ok. Alors, erreur, le plan de la cabine n'est pas disponible pour ce vol d'une des raisons suivantes. Certaines classes de réservation ne sont pas éligibles pour ce service, le plan de cabine. Donc malheureusement, هنايا سميتو هذه هنايا ما عطاوناش سميتو فوالا vous voyez عطاونا erreur ما عطاوناش لا بوسيبيليتي اننا حنايا غادي نشوازيو لو سياج بوركوا باسكو كدير ايرور هاد الايرور كتمثلهاش هذيك دي كلاس دو ريزيرفاسيون نو سون با اليجيبل ما كيسمحوش انك دير سميتو شوازي لو فون تاعك مي الكابين ني با اكسيسيبل
cabine n'est pas accessible. دابا يعني ça veut dire quoi ما كيعطوكش الحق انك تدخل دابا بطبيعه الحال. عندنا on va voir الغرفه ياك حتى فيها اشكال. اوكي اوكي alors فوالا الغرفه اليوم سبيسيال. الغرفه اليوم سبيسيال عندك برازافيل عندك لوكا عندك الدوحه عندك جده عندك المسائل هادو لي غرفه اللي كاينين عندك تما كاين في سيغتان ديستيناسيون. حنا غادي نجيو نشوفوا هنايا داكا. الوغ كازا الداخله ولا الداخله كازا. دونك فوالا مسيو العبيد رضوان سيليكسيوني فوتر سيرفيس اشنو بغيتي نتايا. اوكي باغ اكزومبل الوغ غوبا فيجيتاريان ازياتيك. Et regarde ici, ici c'est quoi? Ici c'est le montant mondial. Et là كانوا غيتزادوا عليك شي حاجه. الا كان داك لو بري تاع الغوبا محسوب ما كانش محسوب راك عطيك غراتويتمون. فيجيتاريان شنو عطاتنا غراتوي. انا جي شوازي هذا غوبا فيجيتاريان ازياتيك سي غراتوي. Je vais rien payer. Je vais voir repas enfant. C'est toujours rien payé. C'est toujours gratuit. D'accord? Quoi d'autre? Sans sel. Gratuit. Ça veut dire même je peux choisir le repas que je veux s'il y a la possibilité. Et là, qu'il y a la possibilité, d'accord, je vais choisir le repas hybride. On fait le calorie. Bon, voilà, c'est toujours c'est gratuit. Ok? Alors, ça, c'est pour le repas. Pour le bagage aussi, ajouter des bagages, parce que tu as le bagage intact, tu as le bagage intact. Alors, ça va, je vais partir et je vais ok? Alors, votre réservation. Un voyageur, un adulte, la date d'aller, il y a le 8 juin, les informations d'y aller. Voilà, je vais refaire le retour le mardi 16 juin. Je suis fait le départ le 8, je vais revenir le 16. Voilà les informations du retour, ok? Voilà le total, le prix total. Le prix total. Car, et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire là, je vais continuer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont me donner maintenant? Donc, je suis à bon, voilà, attendez toujours le résumé de le vol à Wahnaya, comme vous voyez. Et voilà le bagage. J'ai une seule valise. Le 23 kilos, l'aller, d'accord? Et bagage à main 10 kilos. Et le retour à Canada. Donc, je suis des avertissements, les produits dangereux que je ne dois pas prendre avec moi. Acide, le gaz, il va s'exploser, il va enflammable, polluant, oxydant, des choses qui sont très interdites. Ok? Alors, tu dois cliquer sur oui, mais هاد هي عباره عن اش؟ هي عباره عن انك تقابل les conditions tarifaires ou les conditions d'achat et les conditions relatives aux matières dangereuses. غير تكليكي بهاد وي هادي سي بون راه مشالك الوغ سواء قريتي ودرتي وي سواء ما قريتيش ودرتي وي راك تحمل المسؤوليه تاعك بطبيعه الحال. دونك on peut cliquer هنايا là-dessus pour voir باش تعرف انت شنو هما هاد لي كونديسيون هادو. اوكي جيسبر بيان عطاونا لا بوسيبيليتي. Non ما عطاوناش. Donc je vais faire autre chose, je vais cliquer voilà et m'ont donné ici. OK? Alors voilà les conditions là عطينا خصك تقراهم باش تعرف حقك. Tu vas savoir tes droits et tes obligations. Tu vas savoir des droits et des obligations. Ok? Alors, alors, conditions de modification. Anna, si je veux modifier avant le départ du premier vol, rémission autorisée sous condition. Pénalité de rémission, billet à 250 dirhams. C'est 250 dirhams. Et là, le premier vol. Non présentation à l'enregistrement sur le premier vol. Mais j'ai fait l'enregistrement. وبغيت نبدل خصني 500 درهم.
Après le vol, après le vol, ok? Donc réémission, opération non autorisée. Nos présentations à l'enregistrement sur un ou des vols suivants non autorisés, même que je suis à vol. Modifie Anaya, bien sûr. C'est la même chose comme l'aller, comme le retour. Conditions de remboursement. Donc, avant le départ, premier départ, non autorisé. À l'enregistrement, non autorisé. Non autorisé, non autorisé. Et le remboursement, là, voilà. Pourquoi? Parce que déjà, c'est quoi? C'est un vol économique. Mais si on a fait vol first class ou la class business class, on peut trouver des choses autorisées. Délai minimum entre l'achat et le voyage, ما كاينش عندنا aucune condition anticipée. كاينش عندنا. Durée minimum du séjour, aucune condition. Durée maximum du séjour, aucune condition. Alors, je me Anna, maintenant, je sais mes droits. Je sais mes droits et mes obligations. C'est là quand donc je dois faire H, je dois faire A. Attention, donc il y a des conditions tarifaires. Conditions d'achat. Voilà, conditions d'achat. Et ben voilà, tu vois, je nous ai dit, c'est quoi? C'est billet électronique. C'est billet et électronique. Qu'est-ce qu'il y a le billet électronique? Donc, ce forme des codes. Ce forme des codes, ça pour aller, d'accord? Et ça, c'est pour retour. Donc, je nous dis, bon, voilà, regarde. Donc, ce sont que des codes tabet al ok? Alors, donc, je nous dis, fait complement, ok? Adulte, un adulte, ok? Casa, ville, athée, la rame, d'accord? Donc, yard sud, un passager. فين بس غتمشي الكلاس اللي هي ايكونوميك هو لو كود نتاع سي لو كود اللي هو سي Y. Ok? Donc ça veut dire quoi? Donc ce sont des conditions d'achat. حنا كنعطيوهم لك هنايا عندنا هما عندنا des autres informations, c'est la même chose. C'est au niveau نتاعش c'est au niveau ديال des codes باش تعرفوا نتايا ان RU هي رولي ابليكاسيون FL flight application OD other discount. Donc on a bien sûr c'est en anglais parce que c'est Amadeus. Donc vous voyez, donc à l'occasion عندكم باش الناس تقدر تدخل au moins تعرف une idée, ok? عرف واحد l'idée اللي هي générale. Alors malheureusement monsieur mademoiselle donc نتايا غتدخل دابا جو سوي سيغ سيغتان مالكم ما عقلتوش على هذا الشيء اللي كنا شرحنا لاني ديغنيير داكور في الموديول نتاع انفورماتيك اون اجونس دو فواياج حتى داك لا بارتي ديال اماديوس اللي درناها بيان سور ماشي براتيك Amadeus sur la base Amadeus, mais on a fait juste sur Word comment on va faire une réservation sur la Amadeus. Alors, bien sûr, monsieur, mademoiselle, mais écoutez-moi, un client qui m'a une idée générale. Comment il va comprendre les codes comment il va comprendre les codes طبيعة الحال. Mais bon, donc vous pouvez revenir l'année باش تشوفوا مزيان طبيعة الحال. السلام عليكم. Donc هادو درنا لي دو كونديسيون بقات لنا عندنا هادي حتى pour qu'on va voir. OK. Donc خرجت لنا الميم ايماج bien sûr اللي عندنا هنايا. OK. Donc هنا qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la réservation. La réservation. Maintenant, le paiement. Donc, pour que le paiement il va passer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur oui et je dois payer. Je vais cliquer sur oui et je vais payer. Si je vais cliquer sur oui et je vais payer, je vais cliquer payer et ils vont me demander la confirmation. Et il y a une confirmation. Je vais ajouter ma carte bancaire, le numéro de la carte bancaire, le code de la carte bancaire, et je vais les envoyer, je vais cliquer confirmer. Oh, à un certain moment, réceptons un message. في الايميل اللي دخلنا في الاول باش غيعطيونا يقولوا لنا بون فوالا البيمون تاعكم راه داز بطبيعه الحال اي لا ريزيرفاسيون تاعكم داز بطبيعه الحال. سي كومبري الشباب؟ شباب
Oui, monsieur. Donc, vous m'entendez, ما كاينش مشكل ياك؟ Non. Ok, merci beaucoup. Alors, donc c'est comme j'ai dit, c'est la méthode pour qu'on va faire quoi? Pour qu'on va faire une réservation sur l'arabe. Ok? Alors, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. حبسونا بارك علينا. Ok? غتشوفوا معايا واحد شويه هنايا لو تيتر لا barre du titre شنو عندنا هنايا ce que j'ai sélectionné. Donc Royal Air Maroc et Retry.Amadeus. Donc في الاول كانت عندي Royal Air Maroc.ma. Donc automatiquement quand je suis arrivé là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Donc ils m'ont envoyé sur la plateforme Amadeus, mais à la RAM Amadeus. C'est pas Amadeus à 100%, c'est la RAM à Amadeus Tabet. Alors, donc c'est ok, عندنا واحد الغمارك d'accord اللي يعني هاد 2000 درهم هاد 2000 درهم 2010 dirhams que je vais payer انا في l'aller-retour عندي ici affiché tous les détails du tarif. Donc, on va cliquer donc qu'est-ce qu'on trouve? Bon voilà, les frais de compagnie aérienne, la compagnie aérienne, le montant, les WAD 2000, d'accord, qui sont 1800, ou presque 1890. Alors, la taxe gouvernementale et taxe aéroportière. Les taxes aéroportières d'Almaty avec du Maya 124 dirhams. 124 dirhams aller-retour. Et bien, je vais vous faire souvenir. Nous avons تمشي بسفر فلاير داكور كتمشي بسفر فلاير وكتاخذ المونطون تاعك تسمى تقريبا 62 درهم بطبيعه الحال. دونك لو كتشكي لي بون سفر فلاير كتخلص غير لاسيورونس ولا كتخلص كون ابل لي تاكس ديال الغوفرنمون بطبيعه الحال. دونك هو كتخلص 60 درهم ديال لاسيورونس ديال لي تاكس وكتخلص 40 درهم ديال l'assurance. Ok? Donc, permettez-moi de décharger le PC et charger. Alors, Shabab, donc voilà, on a expliqué. Et comme j'ai dit, donc c'est cocher oui et payer. Donc je peux faire sans problème, d'accord? Même vous pouvez faire ça. Vous pouvez même faire ça, ok? Soit dans des applications sur téléphone, ou là, sur le PC, pour bien. Parce que l'application sur téléphone, donc c'est un peu différente que l'application sur le site internet, sur là, parce qu'il y a une grande différence, ok? Mais au moins, on a compris comment ça marche. Donc moi, je vais arrêter ici. Ok? Et je vais faire le retour dès le début. Je vais vous expliquer. Alors, on a Safari Flyer. Alors pour faire l'enregistrement de Safari Flyer, ok, donc voilà la page
Ok, donc qu'elle la rame directement, ok, qu'elle la rame directement, royalairmaroc.com. On va en français. La connexion est un peu lente. La connexion est un peu lente. Mais on va attendre. Donc, on a la page l'oula, la première page, la RAM. Ok? Alors, Safari Flyer, c'est ici. On va à Safari Flyer. Salam alaikum. Marhaba. وش تجي؟ دونك جيتي شنو عندنا هنايا عندنا بزاف ديال لي غيبري داكا فوالا عندنا تقريبا داك المراحل اللي دزنا حنا عندنا كاع كامل جيد براتيك انت الا ما كنتيش عارف داكا مادموزيل مسيو عندكم هنايا في الجيد براتيك اوكي الا كنتو عقلتوا على لي زانفورماسيون براتيك اللي كنا درنا الموديول ديرنيي داكا لي زانفورماسيون براتيك que vous pouvez donner au client ok donc voilà guide pratique soit ديال la RAM ou là même on peut utiliser au niveau ديال le transport le normal donc عندنا surtout نتاع الفيزا et des vaccins des informations administratives et des informations de la santé. Quoi d'autre? Les documents du voyage, mais bon, donc des informations. Vous pouvez entrer, d'accord, sans problème. Vous avez tout ce que vous voulez. Mais ce qu'on veut, c'est Safari Flyer. Ok? Donc Safari Flyer, donc voilà, c'est Safari Flyer. On va cliquer. Donc, je suis à Safari Flyer. Donc, vous voulez adhérer à Safari Flyer. Adhérer gratuitement. Tu ne sais pas, mais avec Safari Flyer, tu cliques. Et bien voilà pourquoi tu vas adhérer. Ok? Donc, voilà la décision. Donc, c'est. Tu veux adhérer. Donc, je suis comment tu vas. Donc, tu peux bénéficier les avantages bien sûr, les derniers mois, ça même que tu peux voir des informations en général ok? Mais ce qu'on veut, c'est faire l'adhésion. Adhérer maintenant. Je vais adhérer maintenant, tu vas adhérer à Safari Flyer. Tu la boîte d'accord? Bon, tu vas choisir civilité, monsieur, tu vas écrire le nom ok? Tu vas écrire le nom par exemple, on va choisir un quelqu'un, donc on va choisir Hamza, d'accord? Comme ça, je pense, tiré de 6, et Nouri, email, d'accord, email par exemple, et ok, donc خصنا نحيدو هذه هكا, ok, alors date, donc le 1, نديرو le 1 نديرو le L1, نديرو السي حمزة فاش تزاد bon ok donc le 1 ouais عندنا غير 2018 انا كندير 19 نو بغيت ندير انا بغيت ندير 1 est-ce que je peux? Bien sûr je peux pas. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont adhérer à Safari Flyer, il faut qu'ils vont avoir plus que 2 ans. أكثر من ايش؟ من عامين. أكثر من عامين عاد باش ممكن هو يبقى فيغ لاديزيون ديال Safari Flyer avec.
Ok. Alors là, on ne peut pas faire la division, bien sûr, de la de 2020 ou la 2019, ils ne peuvent pas. D'accord. Donc on peut choisir autre chose. Donc j'ai accepté les conditions. Tu cliques, j'ai accepté les conditions. À changer les conditions. Alors, par les conditions. Toi, tu as accepté quelque chose, mais tu ne sais pas. Tu as accepté quelque chose, mais tu ne sais pas. Mais tu dois connaître les conditions. Sur les conditions. Dieu, j'ai accepté chez vous. Et après que notre page, voilà la condition générale de quoi? De sa façon. Des conditions, avec définition de l'objet relatif, ok? Donc toute personne demande l'adhésion de ce programme à avoir pris connaissance. Et Aïcha, réaliser l'adhésion, c'est qu'on déjà a la connaissance de Dieu, et va connaître et accepter les conditions générales de l'intérêt. D'autres, avec adhésion effective. ما كدير لا فيزيون كتولي انت ملزم ما ملزمتش حاجه ما تخلص والو مي سي جوست كوا سي جوست انك تدخل معنا اوكي الاكتيف هو لو كود ديال البياده دو روايه الماروك هو الاكتيف بيتخيل دونك هي انك تقدر تبدل كتسمى داك البيي تاع سفر في الله كتسمى بيتخيل دونك بيتخيل دافيون grâce à la conversion du mail accumulé. Donc, quand tu as des éléments, كتشري بيه points كتنادي فيه. عندك أول واحد غيبدأ بكارت بلو، هكا صفر فلاي بلو، باسكو هي كتعطى أول المرة الأولى، ما حدش أنت كدير في لي بوان تاعك، ما حدش كيولي كيتشونجا، من حنا المرة الأولى كنعطيو كارت بلو وكنعطيوك un code PIN tag. Un code de PIN tag, bien sûr. Donc, maintenant, la durée de validité des mails que vous voyez ici, donc, sont valables 3 ans. Bien sûr. الشيء ديال الفيديليتي ديال الإمكان. وإحنا غادي نحاولوا نشرحوا بالضبط هذا الشيء. عندنا كارت اللي هي بلو اللي هي سفر فلاي، داكوغ. عندنا جولد سفر فلاي اللي هي جولد، اوكي، كتعطيك من بعد ما كتوصل واحد العدد ديال 35000 مايل، كدير واحد ديال 35000 مايل او 30 فول معانا. دونك انت النهار الاول بحال كتبدا معانا كنعطيك هذه هنايا، هذا في برومي فول شتوها برومي فول، مي ابخي كنعطيوك حنايا نتاع جولد الا وصلتي معنا 30 فول، اوكي. الوغ شنو هو لو مايل هو عندك 1600 متر، داكوغ. عندنا numéro d'identification. Bon, عندنا beaucoup des informations. Là, je vais vous غادي ناخذ بزاف ديال le temps, mais ce qui est important, bon voilà, عندنا ça va travailler bleu, ça va travailler golden, d'accord, et ça va travailler اللي هي silver. D'accord. Et normalement, le type comment il est. Il est bleu, silver, et gold. Pourquoi? Parce que bleu, c'est le premier vol. Ok. Maintenant, silver, regarde ici, 15 vols. 15 vols. Et gold, c'est 30 vols. Ok. Chaque type de vol a des informations et des avantages. L'adhésion à sa flyer, accumuler les mailles, comment ça se fait, conditions. Bon voilà, faire ça par flyer, je vous dis les informations. Changement de statut, le gold, le bleu, d'accord. Maintenant, le bleu, le silver, puis le gold, je vous les conditions, les traçabilités pour changer. Les partenaires, c'est un acheminement au moment de l'utilisation de très aérien. Maintenant, bon, voilà, que des conditions, trop de les conditions. Mais, monsieur, madame, mademoiselle, une fois tu vas cliquer sur accepter les termes, ça veut dire quoi? Ah, c'est bon. Ah, tu as accepté les termes, accepté les termes. Cliquez pas sur les termes de l'haqqat. Et c'est pas votre problème. On peut toujours accepter. Suivons. Non, il faut lire
d'accord. Bien sûr, ouais, ça va prendre beaucoup de temps, ok. Ça va prendre beaucoup de temps. حنا غنرجعوا ما نكملوش سميتو باش ما نضيعوش السي حمزه لي زافونتاج اللي عنده ولا نقدر نخلي شي حاجه ماشي خاصين فيها مي بور ايفيتي دي بروبليم بور سي حمزه داكوغ. الوغ نرجعوا لهنايا نرجعوا لاباج نتاعنا اللي هي انيسيال اوكي. لاباج اللي هي انيسيال كوم جي دي دونك سي بور avoir des informations. On a peu d'informations. Alors, découvrir Safari Flyer. C'est quoi Safari Flyer? Ok. Alors, donc Safari Flyer, programme de fidélité. Programme de fidélité. Ok. Alors, c'est tout simplement pour qu'on va voir. Donc, ça veut dire quoi la carte de fidélité? La réservation Safari Flyer, c'est une occasion, bien sûr. Et maintenant, on va directement pour voir signifie quoi la carte Safari Flyer. Donc, avantage. Non, je suis désolé. Je suis passé. Bon, voilà les images de Safari Gold, Silver et Safari bleu. Donc, commence par bleu, tu passes la page avec le chat. Voilà, donc maintenant les avantages. Maintenant des avantages. Donc, Hadi bleu, les avantages bleus, les avantages silver et les avantages gold. Donc, qui veut du mail? Quoi le nom maintenant qui veut du mail? Mail pas du mail. Mail chez les partenaires, les mails, les points de l'Alpha, en étant que ça part là, mon que tu vas les utiliser, chez des autres partenaires. Je que là, les chemins de là, maintenant, Air France, ou je sais pas, je maintenant, ça ne tombe pas dans le. Ok, mais moi, même que je faut mettre le partenaire, d'accord? Le bonus mail, supprime bonus, j'ai dit à date, non. Il y a un carte, non. Mais là, c'est que ça fait, j'ai fait un voyage pour une formation à Casa, et avec ça fait flyer, donc un vol normalement de Casa, de 1000 points, 1000 points, d'accord? في ذاك اللحظه في ذاك السيمانه ذاك لو جور بالضبط عطاو واحد لو بونوس عند تو لي كارت سوا بلو سيلفر ولا جولدن عطاو 8000 بوان دو بلوس كافونتاج كان بونوس عند لي كليون تاعك اوكي دونك سي مي في الحاله اليوم لو جور نورمال ما كاينش عندنا البونوس كاين بلو كاين في الجولد والسيلفر. Alors, service Safari, donc, est-ce que avantage à la réservation, est-ce qu'on peut bénéficier le point de Safari à carte téléphone? Non. Par email, non, bleu, mais le oui. Traitement prioritaire des appels, des centres d'appel. Donc, il faut qu'elle prenne des informations à l'élément ou la des ou les chahara. Tu comprends? Numéro je vais voir si on a ici, non on n'a pas ici, mais qui est là, je vais voir qui est, ok. Donc quand il faut que tu ailles il faut dire le numéro de Safari Flyer, quand tu as le numéro de Safari Flyer qui se trouve ici, elle a indiqué qu'il n'a pas ce numéro. Ok. Avantage à l'aéroport. Je veux dire les avantages j'ai les mails. Maintenant avantage à l'aéroport. Donc بالنسبة لنا البلو n'a pas d'avantage. T'as rien. Ok. Par contre, silver, le gold, a des avantages. Accès au compteur d'enregistrement. Un petit bleu, العادي كتسيب الدور تاع 1 2 3 60 Par contre, silver ou gold, كاين عندنا واحد bureau d'enregistrement تاع بوحدهم. Et fois qui deux. Est-ce qu'on a des bureaux d'enregistrement? داخله كيعجبني اولا كاين واضح ما بغيتش ندير مي بلي لي غرون ايروبور لي غرون فيل كتلقى فوالا كتلقى انت اللي عندهم البيزنس كلاس او لا اللي عندهم لا جولدن كارت جولدن ممكن يدوز تما كاين فاسيلمون كيدوز الدربه سيبليمون باجاج اوفير وي انا عطيك ديال بياس اذا انا راه عندك هنايا بياس une valise de 23 kilos زيد حتى اخرى عليها يعني دو فاليز عندنا بروتيكسيون غراتوي ديال الباجاج تاعك وي كاينه
protection كاينه عندنا accès au salon des escales accès au salon عندنا في السيلفر نو كاين غير الفول انترناسيونال باش ممكن تمشي للصالون تاع لي في اي باكونت عندنا في الفول لي فول ناسيونال انترناسيونال عندك accès au salon contractuel 8 euros donc voilà اللي باش نقراو كلشي دابا مي فوالا الحاجه اللي هي هنا 3 اون روج يعني نو ما محتاجش اي لو تيتوي دغوا دونك اون رياليتي هنايا عندنا موان ديال لي دغوا سورتو في لايغوبور هنا عندنا ان بو بلوس هنا عندنا تو دي زافونتاج اون بو بينيفيسي افيك شرحنا في الصالون قلنا الصالون كيف دو صالون كنهضروا على الصالون ديال لي في اي بي داكور salon ديال لي اي بي اي عندنا في المغرب عندنا دو تيب دو صالون في اي بي عندنا زينيت 1 عندنا زينيت 2 donc ça veut dire quoi ça veut dire le confort avec fast track ok le fast track est un service offert valablement uniquement sur XY donc شخص في alors شخص في لانه هو كيحاول انه كيهزوك من لايغوبور كيحطوك انه الا كان عندك ان ميسكال داكور يمشيو كيعرفوا في الوطن وكترجع انت يهزوك كيرجعوك دونك باستراك يعني كيهزوك حتى بيان سور دونك عندنا بوكو ديال لي زافونتاج اكسيدون باكاج كتشوف انت دو سويت داكور ça des avantages qui sont normaux car individuels. Maintenant, on va voir ça va les familles. Ça fait famille. D'accord. Donc on va attendre le téléchargement. Bon, ça va faire famille. Ça va faire famille. D'accord. Ça va faire bien sûr qu'il y a une carte individuelle et carte famille. La carte famille, c'est quelque chose qui est très bien. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut que le savoir individuel يكون la carte نتاعو. Mais ça va faire famille كتجمعوا la famille كلها. كتجمعوا la famille كلها. فين بلاصه كتجمعوها dans une seule carte bien sûr. OK? Il y a toute la famille. وهاد la famille هذه parmi les conditions شنو هما؟ خاصهم يكونوا عندنا les mêmes noms de famille. les mêmes noms de famille اسم عائلي اللي هو عند tout le monde. تقول لي استاذ انا جو مابيل اكس كنيتي اكس ومابقاو ايكغيك ما كاينش مشكل وبابا لي كونديسيون هادو كيخاولوا يقولوا اوكي هاد السفر واش غير انا ومابقاو اي زونفون ولا موا مو غير زونفون نو عندك بور فير بليزير ا توت لا فامي لي غران بارون باب اي انفون دونك لي غران بارون جدك وبا وولادك ممكن يستافدوا يعني تكون الكميه تاع الام تاعك مختلفه والكميه تاع الزوجه تاعك مختلفه والكميه تاع الجد تاعك مختلفه مي سي با un problème bien sûr grâce des conditions c'est pas un problème ok donc qu'est-ce que vous allez faire donc cliquez là donc voilà télécharger لنا سميتها donc la formulaire alors renseigner le bulletin il y a le bulletin d'inscription que je viens de télécharger maintenant donc alors qu'est-ce que vous allez faire les personnes qui sont ajoutées là envoyez une copie scannée et qu'est-ce qu'on envoie là envoyez l'adresse ça va famille alors royal@armaron.com كتبتها اليوم d'accord les pièces justificatives. Les pièces justificatives. Où sont les pièces d'identité? Ou la carte d'identité nationale de chaque monde. Carte nationale. J'ai un enfant là, un fille de 5 ans, 10 ans, 2 ans. C'est pas un problème. Okay. C'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? On m'a dit acte de naissance. C'est-à-dire, pardon, عقد الازدياد. D'accord? Allez dire عقد الازدياد bien sûr. Ok? Alors, je fais téléchargement باش نوريكم دابا هنايا. Donc, un seul compte pardon, pour toute la famille, ok?
comment ça marche, on a expliqué comment ça marche. Le tuteur هو الشخص اللي كيتسمى بسميتو la carte اللي دخلت يعني الشيف de famille d'accord عندك qui gère c'est le tuteur lui les parents soit la maman soit le père ou les grands-parents à la fin chaque les demandants d'accord وتدخل les informations avec الحاج donc هذه les informations على السفر لا اللي هي فاميلي دونك غادي ندوزو الحاجه الثانيه مي افون غادي ناريتي هذا الباساج نتاع السيت انترنت et je vais passer je vais partager avec vous la formulaire. Donc, voilà, j'ai trouvé. الشباب كتبان لكم هاد لاباج كتبان لكم ديال الفورمولير ياك شباب كتبان نص. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Ok. Alors, voilà ce formulaire. La famille, on regarde ici, ça va être famille, d'accord. Voilà la famille, voilà ça va être l'arabe, d'accord. Demande d'adhésion, je vais dire demande d'adhésion. Quelle est la demande d'adhésion, bien sûr, ok. Alors, je vais un tableau, un tableau. Mais avant que tu vas faire هاد السفر لا فاميلي خاص tous les membres نتاعك اللي انت في هذا الكونت هذا سفر لا فاميلي شنو خاص يكون عنده ديجا سفر لا انديفيدوال سفر لا انديفيدوال ديال كل واحد كيفاش كنا في البرنامج ديال خدمه السيدي حمزه كتخلي لك عمر تلقى وتدوا على تمشي عند لاجونس ديال لا غام ماشي لاجونس كويس لاجونس ديال لا غام باش هما يديروا لك يبداو يخدموا نتاعك اوكي ابخي حكي بالو هما اللي كيعطيو واحد النيميرو ديال صفحه اخلاقيه كيعطيك المدبر نتاعك داك الكونت ما تعرفش كديرو نتايا كتشد النيميرو ديال الكونت صفر اخلاقي ديال الانديفيدوال كتعمر هنايا وغادي شحال من الليل يعني فو بوفي اجوتي واحد النومبر هو تبارك الله ديال العدد ديال الاشخاص كدير الرقم ديال الكونت ديال صفر اخلاقي كدير الكنيه نتاع الشخص لو نون ديال لا بيرسون لو برينون ديال لا بيرسون لا دات de naissance, la date de naissance de la personne, genre, le genre quand tu devais être, est-ce que c'est F ou la M? C'est féminin ou la masculin? C'est féminin ou la nationalité? Rien qu'inventé, le lien qu'inventé, c'est qui? Elle a de sa façon d'accord, pour ma famille, ok? Je vais écrire le nom, les prénoms, les informations. Le lien parental. Le lien parental, ou le lien de parenté, c'est quoi? C'est quoi la relation entre la personne? C'est quoi la relation entre la personne اللي درتي هنايا مع qui كاين تاع كونت فاميلي تاعو؟ واش conjoint أو لا conjointe أو لا fille la ou la parent, ok? Alors, عندنا النوع التخيل du tuteur. الشخص يقسم سميتو هاد لاكارت ديال الفاميلي اللي هو اللي مشطو يدخل ويريزيرفي ويتحكم في الكونت هذا ديال الفاميلي. دونك يتسمى التويتر. كدير له الخيمه نتاعك يسمع اي شخصي كدير النيميرو ديال الكونت ديالك انت ديال انديفيدوال ديال صافي انديفيدوال دونك فوالا عندنا لي شيفر داكور تقريبا عندنا حتى 9 ديال لي شيفر داكور كدير الايميل نتاعك الايميل ديال لا بيرسون اللي هو le téléphone et tu coches. Je reconnais les conditions tableau. Je confirme avoir l'approbation
خيارات أنا اللي نخليك الموافقة لابروباسيون خيار الموافقة نتاع دي بيرسون اللي درت أنا اللي جي أجوت أنا خديت الموافقة نتاعهم جو غارونتي لا فيراسيتي اكزيكتيف دي زانفورماسيون كنتأكد كنضمن لا فيراسيتي كنضمن بأن هذه المعلومات سون فري اكزاكت. Tu vas écrire la date et la signature du lecteur, c'est-à-dire la signature, avec mention TH, lui est approuvé. Lui est approuvé. Qu'est-ce que tu as lu? Tu as lu les conditions générales. Tu as lu les conditions générales. Parce que lui est approuvé et tu signes. Voilà. Avec ça, donc voilà l'avantage de Kiatawlek. Toute la famille peut gagner sur chaque vol, réaliser. Donc, un vol. أي واحد في لا فامي فالسفر في لا فامي أي واحد إلا في أن فول هو بوحدو كيدخل لي بوان عنده أوتوماتيكمون كيتزاد في الكونت فامي أوكي لازم كونتيني انديكي سو نيميرو دو لا كارت شاك انديفيدو خاصو يعطي لا كارت نتاعو هو الكونت نتاعو هو أوتوماتيكمون من بعد ما كينزيدوش من بعد الناس ديال لا يبغوا اجوتي لي بوان في الكونت نتاعك أوتوماتيكمون يبغوا باسي عند الكونت فامي داكوغ. أثناء l'espace familier, كتكون la carte familier, seul compte Safarfly est autorisé par famille. On ne peut pas avoir deux comptes, trois comptes, cinq comptes. On va juste avoir un seul compte. D'accord. Alors, le compte هذا ما يمكنش أننا نزيدو واحد آخر بورطا parce que كنمشيو حنايا ونتعرف des informations. Le nombre d'adhérents, ils peuvent être de 2 à 2 membres. De 2 à 2 membres. Le tuteur, plus que 18 ans révolus. On a 18 ans, seul tuteur qui a l'habilité à désigner le membre. هو الواحد اللي كان les personnes ont été de marque Safarfly. Un seul et unique conjoint. Un seul et unique conjoint. أشخاص اللي دايرين تاع deux femmes, 3 femmes, 4 femmes ما نحطهمش عند une seule conjoint. عند واحدة المرأة اللي نحط بيان sûr. Bon voilà, les conditions générales, c'est les codes c'est-à-dire lui approuvé. Lui approuvé en mode de conditions générales. قرأت les conditions générales ديال Safarfly. tous les droits. Voilà les droits et les obligations. OK? Donc, tu dis بأنك أنت راك تابع. Donc, كتعمر هذه كتمبريمي وكتسكاني كتمبريمي تتعمر كتسكاني هذا الفورمولير ولا هذا دوموند ديال لاديسيون وكتسكر عند منهاج كتبقى فوالا لادريس ايميل الايميل فوالا دونك Safarfly family @royal.maroc ok, donc ça c'est Safarfly family. Donc c'est un avantage qui est très bien, ok. Donc voilà l'occasion pour nous pour qu'on va voir les avantages mais les informations donc on va revenir le site. On va voir le site de Safarfly, ok. Alors voilà donc je vais formulaire. Donc, il a brité que tu vas bénéficier de le corporate, le partenaire de Safarfly. Le partenaire de Safarfly, d'accord? Donc, voilà, tu cliques là, tu as le formulaire. Donc, on va essayer de faire un téléchargement, ok? Donc, le formulaire, اللي عمرنا تاع لا غام غير تاع Safarfly family غير مختلفين عليها des informations بطبيعة الحال. Voilà, عندنا واحد بروشور exemple de brochure de Safarfly. Donc, je vais le télécharger. Et après, je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous sur WhatsApp. D'accord? Les documents, je peux une idée générale. Donc, en attendant le téléchargement, ok, je pense que c'est le téléchargement. C'est bien, c'est pas mieux. Ok, elle est haut. Voilà, c'est ici. Je suis désolé, j'ai un problème avec... Ben voilà, c'est bon, je vais partager tout de suite.
Alors, téléchargement non corporate. Voilà. Document. Alors, donc voilà, comme vous voyez ici, ça va faire corporate. OK? Donc, pourquoi tu vas bénéficier des autres avantages? Les compagnies aériennes, les LARAM, des partenariat. Voilà, les collaborateurs de l'ARAM. OK? Donc, bulletin d'adhésion. OK? بحال كنقولوا حنايا عندنا البلدان ديسيون هذه تاع الكوري surtout الا انت كنت كدير دي فواياج على الانترناسيونال. Si toi tu fais du voyage à l'international, ok? Si tu ne fais pas de voyage à l'international, c'est pas la peine que tu vas faire du d'adhésion, ok? Mais le plus important, bon, أنك ماشي أنت اللي غتستعملوا لي توكل بيرسون، vous pouvez تستعملوا توكل بيرسون ما c'est pas un problème. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que vous allez travailler dans les agences et vous pouvez expliquer ça pour les clients d'accord, bien sûr. Et ça va faire quelque chose de positif. Ça fait quelque chose de positif. Ça veut dire quoi? الناس واحد لاجونس ولا لاجونس بروجي عندي الناس ويختاروا لي يبغوا شوزير على شوزير اجونس سي بارفوا البيئة اللي يتبع الناس تمام شي tous les ans. Ils vont être contents. Et ça, c'est un avantage. Parmi les informations, voilà. Donc, un réseau social sur les données des entreprises, d'accord? Réseau social, les informations liées en relation avec surtout les entreprises. Ok? Administrer du programme corporel au sein de l'entreprise, d'accord? Donc voilà. Donc, l'administrateur, je moi cherche qu'il le fait là. Donc, accessibilité. Coordonnées de responsables d'achat, les documents, agence de voyage partenaire, les informations, et ben voilà, donc les personnes, les comme un homme, les agences, de voilà, donc vous pouvez lire, d'accord, pour que vous allez comprendre ça. Donc, je pense qu'ils sont bien honnêtes. Et bien sûr, voilà. Des entreprises ممكن اي واحد يصيفطوا ممكن اي واحد اننا on va bénéficier de ça va family surtout les avec corporate. Donc corporate quand c'est bien donc les entreprises qui vont coopérer avec nous. Les entreprises qui vont coopérer avec nous. Donc on va revenir le site, ok? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va le finir. Ok, alors, brochure, comme j'ai été partagé avec vous, je m'en dis ici, une fac, c'est-à-dire foire aux questions. الأشخاص اللي عندهم des questions اللي عندهم شي سؤال وما قدروش أنهم ما فهموش شي حاجة، أوكي؟ دونك ولا يجوكم دي كيسيون في الدماغ نتاعكم وما عرفتش الأجوبة نتاعهم، دونك فوالا عندنا لي ديفير كيسيون اكثر العدد ديال لي كيسيون اللي كيتحطوا اللي ممكن الكليو انه يفكر فيهم. فوالا عندنا اون ليست ديال لي كيسيون، داكور؟ باغ اكزومبل لا بروميير كيسيون كومون بويج اديري ا سافار فلاي؟ انا بغيت ندير سافار فلاي، كيفاش غادي ندير سافار فلاي؟ فوالا لا ريبونس كي غادي ندير سافار فلاي. فوالا لا ريبونس. كون recevrai-je ma carte سافار فلاي؟ وقتاش ناخذ سافار فلاي la carte. Voilà la réponse. أي question ما عندك فيها إشكالية، donc voilà la réponse تبقى عندنا هنايا. Condition générale, mon compte, d'accord, cumule نشوفوا الكيمول ديال لي مايل. Cumul ديال لي مايل، ok. Donc voilà, comme vous voyez ici. Alors, transformer vos voyages en instant gagnant. Donc, tu voyages avec nous et tu vas gagner. Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner, bien sûr, des points. On a des miles. Qui se met au mal miles, on a points. C'est du same, c'est la même chose, d'accord? Pour ne pas perdre l'occasion, des miles,
Et une fois, on a le site internet, je veux dire, ajouter les mails, le numéro de Safarfly. Ok? Il faut que tu vas se rendre dans une agence de voyage. Il y a un numéro, il y a le compte de l'agence, et l'agence, هما يدخلوا غير من الكونت نتاعك كيعطيك المأمورية مش أنا غادي نمشي لواحد آخر لا نيميرو تليفون مايك prendre beaucoup de temps. ملي يبدا افوار هذاك الكونت كتسهل عليا المأمورية بمعنى اش؟ بمعنى كتكون عندك لي زانفورماسيون تاعك انت ديجا عطيتيهم وكيدخلوا غير كيديروا لو كونت كيطلعوا لي زانفورماسيون تاعك اوكي. Donc voilà, عندنا ici un barème de gain, un barème pour que tu vas gagner, ok. شنو الحوايج اللي ممكن انك tu vas gagner. Alors عندنا هنايا البيزنس كلاس، البيزنس كلاس ولا فيرست كلاس، داكور. عندنا فوالا لي كود دو ريزيرفاسيون، لي كود دو ريزيرفاسيون، اوكي. Alors business مشيتي عندك 200 200%. مشيتي نتايا اصلا تقطع بالبي نتاع اصلا تخلص غراتوي ما كاين d'accord. مشيتي sur classement ok. بمعنى انك عندك نتايا ايكونوميك تي بلي قطعتي لي بوين تاع سافر فلاي بلي بوين تاع سافر فلاي ولكن كلاس ايكونوميك عامره يعني مشيتي سيغ اوكي. دابا بيي تاع سافر في البيي تاع لا غاب ديجا كلاس ايكونوميك بيزنس ما لقيتيش كلاس ايكونوميك. Tu peux réserver avec les points de classe économique وتزيد عليها 1000 درهم ديالاش باش انك تمشي سيغ كلاسمون. انا كيس كيل فوت ما كيعطيكش 200% كيعطيك غير 100%. اوكي. الوغ عندنا هنايا الايكونوميك حتى هي فيها 3 كاتيجوري، هي فيها 3 كاتيجوري. عندنا ايكغيك داكور. عندنا هذه هنايا اللي هي كيعطيوك 100%، كيعطيوك 100% يعني كتقطع بي نورمال. هنا كاين الكاتيجوري اللي هي إيكغيك ولا بي. هاد الإيكغيك ولا بي غالبا بحال كتاخد واحد السياج اللي تيكون كيتخلص عليه. مالوغوزمون ما عطاوناش هنايا لا بوسيبيليتي اننا نوري لكم كيفاش، مي ان شاء الله راكم عرفتوا راكم فوزالي رونتري vous pouvez même revenir la claviture باش انكم تعرفوا كومون سا مارش اوكي. اي كوم سا vous pouvez فوالا. دونك شنو هي كتختار الكلاس إيكغيك ولا الكلاس بي مع طريقه السياج اللي كنختاروا هنايا بيان سور. اي راه عطاكم دي اكسبليكاسيون لي كونديسيون ديال لو فول نتاعك اوكي. Alors, bon voilà, on a des informations. Voilà la carte bleue, silver, mile. عندكم الكارت بلو باش تولي السيلفر 15 le vol او لا 20000 مايل. عندكم السيلفر باش تمشي الفول خاصك 30 فول ولا 35000 مايل داكور. Donc des informations bien sûr que vous pouvez revenir là. De convertir. Donc bon voilà, donc ce sont des informations اليوم en général اللي ممكن حنايا اننا نقدروا نعطيو على هاد الطبيعه على سافر فلاي بيان سور. اوكي. دونك غادي نرجعوا لعند on va arrêter le partage. On a vu comment ça marche pour Safarflyer, d'accord. Donc pour faire la réservation dans Safari, malheureusement donc le temps on va expliquer autre point ou la autre carte de fidélité avec le hal, mais c'est déjà bien et alhamdoulilah wa shukrillah. Donc on va faire la réservation sur l'arabe. Bon alhamdoulilah
بالمناسبة هذه بطبيعة الحال شكرا. Alors, voilà, la séance est terminée. Ok? Donc, les informations qu'on doit donner, surtout, on va revenir à le module. Partage le module. Ok? Et le haut, bon, voilà. Alors, donc, c'était la carte de fidélité. Je pense qu'on a donné assez des informations à la carte de fidélité. D'accord? Et surtout, ce qui concerne Safar Flyer par l'arabe. D'accord? Et si vous avez des questions, c'est donc vous pouvez poser des questions maintenant. Shabab, est-ce qu'il y a des questions? Stop. Oui. Stop. Stop دابا Oui. دابا بلانات Oui, ندوري je شي t'écoute. واش هنا كتدخل باش تدخل لي بوان ديالك الا كنتي سافرتي مشيتي في شي فول من هنايا تدخل لي بوان ديالك ولا خاصك ضروري تمشي عندهم Ok, merci beaucoup pour la question, Hamza. J'ai compris la question, d'accord? Je vais faire voir. Je vais vous faire voir comment. D'accord? Donc, je vais essayer directement. Alors, parce que tu peux enregistrer mon compte. Mon compte, ça va là. On va attendre le téléchargement comme vous voyez ici. Ok? Alors, normalement, qu'est-ce que je dois faire? Normalement, je dois faire entrer le code de Safari. D'accord? Bon, attends, excuse-moi, Hamza. Ok, il faut que je vous donne des informations exactes. Bon voilà, j'ai trouvé un binaire, donc je vais vous donner un exemple, d'accord? Donc, ça se manie, ici, hein? Alors, c'est certain, voilà. Ok, donc, c'est Hamza, la question que tu m'as posée, d'accord? Alors, ça, c'est le compte, mon compte. C'est mon compte familial. Donc tu cliques هنايا تخرج كتدخل الكونت نتاعك الرقم تاع الكونت تاعك المود دو باس. اوكي شنو عندنا هنايا دونك عندنا هنايا تو لي زانفورماسيون. اوكي الوغ مون كونت كيمول calculer convertir نرجع هنايا عاوتاني je sais que je vais chercher à Hamza, d'accord? Alors, convertir mon compte, consulter, cumuler des miles. Non, c'est pas ici. Alors, convertir mes miles. Prime, placement, prime excédent, prime EU,
Prime changement, prime simulateur, calculateur, prime. Bon voilà, voilà donc Hamza شنو كتدخل بحال كدير الكونت نتاعك كتكليكي عليه داكور دونك يخرج لك العدد ديال لي بوين لي بون فوالا ستاتيو نتاعك لي طونك بيرسون اوكي الشخص فوالا هو دابا كيعطيوك سميتو باغ اكزومبل بور موا بور لو مومون جي تقريبا واحد 8000 بوين اوكي الوغ كيعطيوك دي زوبسيون كيعطيوك دي زوبسيون اوكي فهاد لي زوبسيون هادو هنايا من بين هاد لي زوبسيون هو انك مثلا دابا عندك هنايا في اتون جو في شيرشي اشتي مون بيي اشتي مون بيي دونك كتدخل من هنا ديراكتومون داك لاباج اللي كنا شفناها حنا قبل داكا الاولى من هنايا كتدخل من هنايا ولكن الا بقينا متبعين حنايا ما غاديش نعمر لو نو البرينو لي زانفورماسيون التليفون الايميل باسكو ديجا هما لي زانفورماسيون تاع دخلت بالكود كيمشيو ديراكتومون لتما كاين بطبيعه الحال اوكي الوغ حمزه ici on peut pas ajouter des points انا دابا حاليا ما يمكنش نزيد ان فول tu sais pourquoi parce que pour que je vais ajouter un vol خاص هنايا غيعطيوني غيعطيوني اجو في هاد البلاصه ديال هنايا غادي يعطيوني اجو ان فول اجوتي ان فول في هاد اجوتي ان فول هذا هنايا الوغ بوغ مومون انا ما مسافرش وما كيتسالوليش هما شي فول باش ندخلو فهمتيني دابا كون درت انا واحد لو فول وما دخلتش لي بوين تما كاين غيعطيوني بان انت تقول لي ودي بينا حنا راه خاصك تدخل دي زانفورماسيون تاعك باش نعطوك لي بوين بحيث ما ديرش انا عندي لي بوين اوكي ما عادش هادشي عطيوني انا وغادي نفوا فوغ هنايا لي فواياج اللي هما كاينين داكا دونك اخر فواياج دونك فوالا سي لو 8 3 le voyage 8 3 دونك فوالا راه دخلوا لي بوين يعني ما كتساليهم حتى شي حاجه اوكي مي si moi كنتسليهم شي حاجه دونك يعطيوني pour que je vais ajouter un vol donc qu'est-ce que tu vas ajouter un vol donc alors pour que tu vas pas pour éviter donc la perte تاع لي فول نتاعك تاع لي بوين نتاعك بحال كتدخل ديريكتومون لعند لا غام باش دير لونغوجيسترومون كتعطيهم لا كارت نتاعك كتعطيهم لا كارت نتاعك بيان سور اوكي دونك اي فوا كتعطيهم لا كارت نتاعك هما كيدخلوك لي بوين نتاعك سون بروبليم بلا انت ما كتحتاج انك تدخلهم بطبيعه الحال دونك مالوغوزمون حمزه دونك جو تو في فوار كومون مي خاص ضروري يكون كيتسالني شي فول انايا خاصني نماركي عندي ولا خاص الانسان خاصو يكون ان فول اللي ما دخلش عنده في لي بوين تاعو ممكن انه غادي يرجع باش يدير داك لو فول بطبيعه الحال وي شباب شي كيستيون شكرا استاذ مرحبا حمزه اوتر كيستيون شباب لا أستاذ ما كانش شي كيستيون زين كاين هنا عينو مرحبا لاله مرحبا الوغ غندوزو لابسونس اي لابسونس راه كاين نورمالمون مادموزيل مسيو حنا قلنا فيها دو شونجمون تاع لومبلوا وهادشي كاع كامل باش اننا اون فا غاردي واحد لا بريزونس نتاعكم اللي هي مزيانه داكور سون بروبليم مي بحال كنجي كنشوف انايا عندي هنايا عندي واحد جوج ثلاثه اربعه تاع دي بيرسون ومالوغوزمون اللي كانوا دائما تيكونوا ودابا ما كاينينش داكا دونك راه سي كيك شوز كي با دو تو بيان سي كيك شوز كي با دو تو بيان دونك العلوي ما جاش كاع هاد الصباح كي دوطخ ناديه
النعمة ما طلعتش النعمة هاد الصباح نو اي كوري donc 4 personnes et c'est pas bien. Quatre personnes, c'est pas bien, bien sûr. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose qui est bien. نزيدوا les sciences كل نهار. نو استاذ شكرا نو ما لا شكرا ما والو. ولا حنا درنا خصنا لي سيونس وانا نتقدم معكم شويه خصو نتوما الاول حصه اللي هي زعما كيبان بروميير اني البارح حتى واحد ما مغيب تبارك الله. أستاذ راه هاد دويتي عليهم راه ما عندهمش واي فاي، يعني تقدر تكون ما عندهمش كونيكسيون ولا شي حاجة بحال هكا. كاع هادو اللي ذكرتي سمياتهم. كاين الدفاع المتهم. دونك ميرسي بوكو الشباب. ميرسي بوكو أستاذ. الشباب. وي دابا لي زو اف ام بحالاش غادي يكونوا؟ واخا ايوا سين نحبس لونغوجيسترومون عافاك.